ভাই মেজনা তো এটি সব কি করছ রে? ହଁ ଭାଇ ନା ଏଇ ତ ବସିଛେ ଆଉ ଦୀପାବଳି ସବୁ ବାଣ ଫାଣ ଆଣିବ। ଏଇ ନିଅ ତୁ ଧର ପଇସା ଧର। ଆରେ ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଧର। ଆରେ ଏ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲି ସବୁ ବାଣ ଆଣିବ ଆଉ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବ ବୁଝିଲ, ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏତେ ପଇସା ଆଣୁଛ କୋଉଠୁ? କାମ କଣ କରୁଛ କି? ଆରେ ମୋର ପୁରା ରୋଲା ଚାଲିଛି ରୋଲା। ଆରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପଛରେ पुलिस माने जेड प्लस सिक्यूरिटी दउछन कोन भाबुछ बे? अच्छा भाई 5 मिनिट्स ପରେ छको मुझे एते पैसा कोउछ कोउडु पाइलो बे? ଆମ ଭାଇ ପଛରେ ଶଳା ମାନେ जेड प्लस सिक्यूरिटी दउछन ଆମ आगरे आसी ଶଳा दादागिरी କରୁଛ। भाई देछंती कोन लागी को भाई बे एबे फोन मारछ एबे मारछ ओ मार जल्दी व्हाट। हेलो भाई तुम पछे जे चामचागिरी करे ना से आसी दादागिरी को छुटी आसो तो अबे किए बे अबे काहे होला बे ओह नो भाई आसिले भाई मोर भूल ही गला भाई भूल ही गला सोळा तुम्हें की स्मगलिंग तो लई